आज खंडगिरी कुंभमेला यात्रा महासमर अंतिम दिवस आगामी यात्रा वर्ष 2024-25 यात्रा श्री विश्व दरबार नव कलेबर आगामी यात्रा वर्ष यात्रा मैदान को आसुअछि यात्रा सिंह बाहिनी बारगाड़िया जाजपुर पुणी आउ एक नुआ यात्रा अनुष्ठान यात्रा राज दरबार। जय जगन्नाथ नमस्कार मु संतोष कुमार टिके कथा यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत करुअछि। आज 2024 मसीहा फेब्रुआरी मास 29 तारीख पवित्र गुरुवार माँ महालक्ष्मी कृपा आज दिनटी आम समस्त मंगलमय हेउ। एबे आसंतु जीवा नाटकीय कार्यक्रम को आज कहार केउ नाटक केउठी यात्रा श्री विश्व दरबार प्रथम अभिनय रजनी कंटाबण पटामुंडेई केन्द्रापड़ा आजिर नाटक अबुझा आखिर ओकुहा कथा रचना और निर्देशना इंजीनियर आशुतोष महापात्र संगीत एक अनुसार ओम श्री बाघा जतीन लोकनाट्य तृतीय अभिनय रजनी बंधकाटिया नेमाल कटक आजिर नाटक मिनु अपार नुआ कहानी रचना विजय राउल निर्देशना शांतनु झा संगीत विकास शुक्ला कलिंग गणनाट्य तृतीय अभिनय रजनी विश्वनाथपुर ओडसपुर कटक आजिर नाटक सकाळ ठिकणा मते वचना रचना लिलीदास निर्देशना अश्रुमोचन महांती संगीत विकास शुक्ला यात्रा इंद्रभुवन चतुर्थ अभिनय रजनी भारीगोदा आली केन्द्रापड़ा आजिर नाटक कुटिए पुण्य गुटिए झील रचना संतोष नारायण निर्देशना शारदा राणा संगीत अमृतांशु पट्टनायक यात्रा श्री महाबाणेश्वरी चतुर्थ अभिनय रजनी त्रिवेणीश्वर छतिया जाजपुर आजिर नाटक तू जेउठी मु सेठी रचना पपु ब्रह्म निर्देशना रंजन विश्वाल संगीत मिहिर महांती शिवानी गणनाट्य सप्तम अभिनय रजनी खंडगिरी मेला भुवनेश्वर आजिर नाटक मझी दरियारे कनकगुरी रचना निर्देशना यूनिक प्रदीप बेहरा संगीत विकास शुक्ला अपेरा अशोक सम्राट द्वितीय अभिनय रजनी आंक चंदन पड़िया रूपसा बालेश्वर आजिर नाटक रक्त संपर्क रचना निर्देशना यूनिक प्रदीप बेहरा संगीत एक अनुसार अपेरा सूर्य मंदिर षष्ठ अभिनय रजनी खंडगिरी मेला भुवनेश्वर आजिर नाटक हाथ धरिबाट चालुथिबी रचना डॉक्टर दीपक जेना निर्देशना विनोद राउत संगीत विकास शुक्ला यात्रा स्वर्णमहल षष्ठ अभिनय रजनी खंडगिरी मेला भुवनेश्वर आजिर नाटक केते दुख देबू देरे कालिया रचना निर्देशना इंजीनियर आशुतोष महापात्र संगीत एक अनुसार तुलसी गणनाट्य षष्ठ अभिनय रजनी खंडगिरी मेला भुवनेश्वर आजिर नाटक अधा रातिर साथी रचना निर्देशना यूनिक प्रदीप बेहरा संगीत विकास शुक्ला माँ शक्तिमयी लोकनाट्य चतुर्थ अभिनय रजनी रघुनाथपुर कटक आजिर नाटक किए जानिथिला एमिति हेबो रचना अक्षय साहू निर्देशना बुलु विश्वाल संगीत मानसा यात्रा दुर्गा मंदिर द्वितीय अभिनय रजनी खालिया मेंटा घसीपुरा आनंदपुर आजिर नाटक भूली गला परे भलरे अछि रचना निर्देशना हरबारिक संगीत मिहिर महांती यात्रा आकाश गंगा द्वितीय अभिनय रजनी मूलासारा जाजपुर आजिर नाटक तू कहिबु ना मु कहिबी रचना इंजीनियर तुषारकांत निर्देशना विक्रम नायक नंदुसा गौरी गणनाट्य द्वितीय अभिनय रजनी नटरा सिंहपुर जाजपुर आजिर नाटक मिछेई मोनालिसा रचना जगन्नाथ राउत संगीत और निर्देशना एन ज्ञानेन्द्र यात्रा रंगमहल षष्ठ अभिनय रजनी खंडगिरी मेला भुवनेश्वर आजिर नाटक मु गुटे झीर बाप रचना निर्देशना हरबारिक संगीत मिहिर महांती यात्रा स्वप्नमहल षष्ठ अभिनय रजनी खंडगिरी मेला भुवनेश्वर आजिर नाटक केते कांदीबुरे गौरदास रचना डॉक्टर दीपक जेना निर्देशना विक्रम नायक संगीत अमृतांशु पट्टनायक यात्रा राजनंदिनी द्वितीय अभिनय रजनी गुंफी पटामुंडेई केन्द्रापड़ा आजिर नाटक राजा को मागिछि राजनंदिनी रचना इंजीनियर सचिव स्वाई निर्देशना इंजीनियर जुगेन्द्र मल्लिक संगीत
ମିହିର ମହାନ୍ତି। କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ତୃତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ବ୍ରାହ୍ମଣବାଟି ଅଡ଼ଶପୁର କଟକ। ଆଜିର ନାଟକ ମିତୋଲ ତୋତେ ମିଛ ମୋତେ ସତ ରଚନା ଅରୁଣ ବାରିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା କୃଷ୍ଣା ସ୍ୱାଇଁ ସଙ୍ଗୀତ ଅମୃତାଂଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତୃତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ଭାତପଡ଼ା ସାଲେପୁର କଟକ। ଆଜିର ନାଟକ ମନ୍ଦିରେ ଫୁଟିଛି ମଶାଣୀ ଫୁଲ ରଚନା ଅକ୍ଷୟ ରାଉତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ପ୍ରସନ୍ନ କର ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ଅପେରା ସାଇ ସମ୍ରାଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ପାଉଁଶିଆ ବେତନଟି ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଜିର ନାଟକ ଦେବଦାସୀ ହେବି ତୋରି ପାଇଁ ରଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ୟୁନିକ୍ ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା ସଙ୍ଗୀତ ଏକ ଅନୁସାର। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଚତୁର୍ଥ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ଖେଲାର ପିପିଲି ପୁରୀ। ଆଜିର ନାଟକ ରାତି କଥା ଛାତିରେ ଥାଉ ରଚନା ପପୁ ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। ତପସ୍ୟା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ କାମାକ୍ଷାନଗର ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦିବାକୁ ଆଖି କାନ୍ଧ ଖୋଜୁଛି ରଚନା ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ଜେନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ବିକ୍ରମ ନାୟକ ସଙ୍ଗୀତ ଟିଟନ ସାର। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଜି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ କେଉଁ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯାତ୍ରାପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ବିଶେଷ କାରଣ ପାଇଁ ନାଟକର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ, ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ ହୋଇପାରେ। ଟିକିଏ କଥା ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ଟିକିଏ କଥା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଫେସବୁକ୍ରେ ଆପଣ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପେଜ୍କୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୟଦେବ ଭବନରେ ତୁଷାରଶ୍ରୀ ଯାତ୍ରା ଆୱାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଅଛି, ଯାହାକି ଆଜି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଯୋଜକ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରର ପ୍ରଯୋଜକ ଶ୍ରୀ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର। ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ 2024-25ରେ ଯାତ୍ରା ମଇଦାନକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଅଛି ହାଇ ବିଗ୍ ବଜେଟ୍ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ। ସେହିପରି ବାରଗାଡ଼ିଆ ଯାଜପୁରରୁ ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି ଆଉ ଏକ ବିଗ୍ ବଜେଟ୍ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାତ୍ରା ରାଜଦରବାର। ଏ ହେଲା ଆଜି ସକାଳର କିଛି ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପୁଣି କିଛି ନୂଆ କଥା ନୂଆ ଖବର ନେଇ ମୁଁ ଆସିବି ଆଉ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏପିସୋଡରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍ତେ, ଭଲରେ ରହିବା ସମସ୍ତେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।